ውድ በእኛ ጊዜ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቁም ነገር አዘልና ትምህርት አዘል ዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ። አዲስ ስለሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይህን ዩቲዩብ ብትቀላቀሉ አዳዲስ እና በየዕለቱ የሚለቀቁ ትምህርት አዘልና ቁም ነገር አዘል ዩቲዩብ ቻናሎች ትምህርት አዘል ነገሮች ወደ እናንተ ይደርሷቸዋል። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ቤተሰብ ይሆኑላችሁ። ዛሬ የምናየው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል የአንድ የኢኮኖሜትሪክስ ኖርማል ወይም ደግሞ ይሄ በፋይናንሻል ኢኮኖሜትሪክስን ታሳቢ ተደርጎና ለሞል ኢኮኖሜትሪክስ ኮንሰፕት ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ለማየት የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ስንል ብዙ ነገሮችን የምንሰራበት ነው የሚሆነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ኢት ስታርቲንግ ፖይንት ኮንዳክቲንግ አባውት መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል። ሶ መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴልን ከማየታችን በፊት ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ማየቱ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል በቅድሚያ ያስቀደምኩበት ምክንያት ለመልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል መንደርደሪያ እንዲሆነን ወይም ደግሞ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ኦኬ ሶ ኢን ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል በምናይበት ሰዓት እነዚህን ተርሞችን ማወቅ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማለት እነዚህን ነገሮችን ማየት ነው የሚሆነው በዚህ ቻፕተር። ሪግሬሽን ሞዴል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እና ሁለተኛ ኦርዲናል ሊስት ስኩዌር ኤስቲሜተሮች እንዴት ኤስቲሜት እናደርጋለን እና ፕሮፖርሽናቸው አስዌላስ አሳምፕሽናቸውስ እንዴት ነው የሚለውን ዲተርማይን የምናደርግበት ነው ማድረግ የምንችልበት ነው ማለት ነው። ሌላው ሞዴል ኦቨርኦል ሞዴል አስዌላስ ጉድነት ፊት ኦፍ ዘ ሞዴል የሚለውን የምናይበት እና ኢንዲቪጁዋል ሲግኒፊካንሲ ወይም ደግሞ ኤስቲሜተሮች ሲግኒፊካንት ናቸው ወይስ ደግሞ አይደሉም የሚለውን ኮንፊደንስ ኢንተርቫሎች እና ሃይፖቴሲስ ቴስቶችን ቴስት በማድረግ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደ አውትላይን ወይም ደግሞ በዚህ ኮንሰፕት መታየት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ሶ የመጀመሪያው ኮንሰፕት ኦፍ ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ኦንሊ ኤስቲሜሽን ኤስቲሜተሮች ለማሳየት አስቤ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ስንል መጀመሪያ ሪግሬሽን ምንድነው ወይም ደግሞ ሪግሬሽን ከሌሎች ሪሌሽኖች ለምሳሌ ከኮሪሌሽን አናላይሶች በምን ይለያል የሚለውን ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪግሬሽን አናላይሲስ የምንለው just it analysis refers to the estimating the function of showing the relationship between just two or more variable in corresponding test. Okay, not simple here one. So regression analysis is refers to the estimation function or showing the relationship between one variable or two variable, one independent variable, the other is independent variable, that is simple linear regression model. And when it comes to regression analysis in general, we have just referring from we have refers to the relationship between two or more variable and where their corresponding test is what you call the regression analysis ማለት ነው። So if you say about regression analysis, that is just with the corresponding econometric test, first we have to see the simple linear regression model. So in simple linear regression model, first what is the difference between correlation analysis and just regression analysis? This correlation analysis የምንለው የቫሪያብሎችን just አሶሲዬሽናቸውን የምናይበት ነው ማለት ነው። አሶሲዬሽናቸውን የምናይበት ነው ይሄ ኮሪሌሽን አናላይሲስ የምንለው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ቫሪያብል ሲጨምር ሌላኛው ቫሪያብል ይጨምራል ወይም አንድ ቫሪያብል ሲቀንስ ሌላኛው ቫሪያብል ይቀንሳል የሚለው ነው እንጂ አንድ ቫሪያብል ሲጨምር በሌላኛው ቫሪያብል ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን ሊያሳየን አይችልም ማለት ነው። ሶ ኮሪሌሽን አናላይሲስ is referring to the relationship between two or more variable or the association between two or more variable is regression analysis. Okay,
So excuse for the interruption, and regression and correlation analysis only shows the closeness of the association between two or more variables rather than not identifying the cause and effect relationship between two variables. Okay, the cause and effect relationship between the variable or between two variables, okay, according to the variable that used by the educators. So in a regression analysis can just suitable to identify the cause and effect relationship between the variable, the cause and effect. Okay, so regression analysis is concerned the studies about the relationship between one variable known as independent variable and one or more of other variables is called independent variable. That is regression analysis. So regression analysis by showing the cause and effect relationship between dependent and independent variables simply. So the central point of regression analysis combined by just help us, it may be for policy making. Okay, it may be for policy making in another justification, but what will be as a concept what will be the regression analysis and regression types of regression model. regression analysis regression model በምናይበት ሰዓት ለምሳሌ ዋን ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል ካለው ሞዴላችን ዋን ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል ካለው ይሄ የምታዩት ዋን ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል ካለው ሬግሬሽን ሞዴሉ ሲምፕል ሊኒየር ሬግሬሽን ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ዋን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኦር ዋን ጀስት regressor, so we can conclude that the regression analysis is simple linear regression model. But if it is two and more variable that insert in the model as explanatory variable, so we can say this model is multiple linear regression model, multiple linear regression model or non-linear regression model እንለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁሌም ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብሎቻችን ሊኒየር ላይሆኑ ይችላሉ ወይም ኤስቲሜተሮቻችን ሊኒየር ላይሆኑ ይችላሉ፣ በኳድራቲክ መልኩ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ነን ሊኒየር ልንል እንችላለን፣ ሊኒየር ሲምፕል ወይም ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ኦር ነን ሊኒየር ሲምፕል ነን ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ የሁሉ ኤስቲሜተሮች ሊኒየር ናቸው የሚለው ነው፣ ግን ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ኤንድ ነን ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል እንዳለም አስቡ። ግን አሁን ላይ የምናየው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሶ when you come to see about this one, look, simple linear. Why one dependent variable, that is dependent variable, we can say synonymely explained variable or exogenesis and effect variable. Effect variable, that is more familiar is dependent variable. So dependent variable is the function of one or more explanatory variable. That is those relationship may be linear or non-linear. But if it is the function of only one dependent variable, that means y is the function of x1, y is the function of x1, that is independent variable is one variable. So this is what you call it simple linear regression model, simple linear regression model እንለዋለን ማለት ነው። ግን ይሄ ኢኩዌሽን የምንለው multiple linear regression model ነው። why? because the y is depending upon two or more explanatory variable ወይም effect variable ነው ማለት ነው። ስለዚህ regression model beyond to the cause and effect relationship, we can just estimate that the average value of the dependent variable as a given of independent variable. So just regression analysis furtherly we can estimate about the expected value for the mean value of y variable, and then as well as what will be the signs and the relationship between dependent variable. Okay, sign and the magnitude of the relationship between dependent variable, and as well as the significance of those dependent variable. We can just see by using regression analysis, and also just to predict and forecasting of the future value. If after estimating about the estimator, we can just forecast the future value of dependent variable የሚሉት ነገሮች የምናይበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ኦንሊ ዋን ኢኩዌሽን የሚለውን የምናይበት በአንድ ኢኩዌሽን መልኩ ኖት ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን። ሲምፕል ስንል ጀስት ሲምፕል ሊኒየር ኤንድ ሪግሬሽን አናላይሲስ ስንል ሲምፕል ስንል ሪፈርስ ቱ ኦንሊ ቱ ቫሪያብል that is one dependent variable and the other independent variable, that is simple. But simple linear
linear means the parameter should be linear estimator of the true population ማለት ነው። ስለዚህ linear if the number of independent variable or explanatory variable is greater than 1 we don't use the term simple, rather you have to use multiple linear regression model የምንለው ነው። ምን ከሁለት variable በላይ ከሆነ ማለት ነው። So in simple linear regression model assume the financial theory provides that the following information which is regarding to the stock price fluctuation. So what will be the dependent variable is the variable is stock price and the independent variable is dividend per share. Is dividend announcement have effect on the stock price of the company or the stock price? So y is the function of xi. Y is the function of x. Xi means number of observation maybe. So then rather than the number of explanatory variable. So y is the function of xi means y stock price only depending upon the dividend per share or dividend per payout ratio ማለት ነው። So አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል እና አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የተሰራ ሞዴል ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። So just theory does not specify whether stock price is studied using one equation or more elaborated from simultaneous equation. ስለዚህ እንደምታውቁት ስቶክ ፕራይስ በአንድ ኢኩዌሽን ብቻ ላይጠና ይችላል። በሌላ simultaneous equation ዲቨሎፕ ልናደርግ እንችላለን። ያው simultaneous equation ሞዴል ስላለን። ነገር ግን simultaneous equation ሞዴል ያው አንዱ ሞዴል አንድን በዲፔንደንት ቫሪያብል በሁለት ኢኩዌሽኖች መጻፍ ማለት ነው simultaneous equation። ስለዚህ ይሄ በsimultaneous equation ሞዴል ሳይሆን ዋን ኢኩዌሽን መውሰድ ነው። ይሄ አንድ ኢኩዌሽን ነው። ሌላ አንድ ኢኩዌሽን ብቻ simultaneous equation ይሆናል። ነገር ግን ይሄ አንድ ኢኩዌሽን ስለሆነ then simple ስለሆነ simple one ኢኩዌሽኑን ኮንሲደር በማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ሌላው financial theory does not clear about the mathematical form or linear and nonlinear function of the variable. ስለዚህ financial theory only just express የሚያደርገው any statement ነው። ያ ማለት ነው ሊኒየር ወይም ደግሞ non-linear ነው ብሎ ዲተርማይን ሊያደርግልን ይችላል። but we should choose as assumption linear function የሚለውን stock price is the function of the function of dividend payout ratio ማለት ነው። ግን ይሄ ትክክል ነው ወይ ስንል the above form of implies the relationship between y and x is exact if we study about stock price with dividend per share. So if there is no other variable exists then this is show the exact relationship or deterministic relationship between stock price and dividend payout ratio because here is stock price, here is dividend payout ratio. So if it is other variable is not affect or influence now dependent variable, so we can say the relationship between y and x or stock price and dividend payout ratio is deterministic relationship. What does it mean? Because the whole variation in y is only depending upon the change in x. The whole variation of stock price is only affected by the change of dividend payout ratio rather than the other factor. So it is exact relationship. We can say this type of relationship is exact or deterministic relationship. So no other factor or variable affect about the dependent variable except x. ስለዚህ አንዳንዴ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ወይም ደግሞ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብሎች ኤግዛክት ወይም ደግሞ ዲተርሚኒስቲክ ናቸው ካልን ከወሰድነው ሞዴል ዘንድ ሌላ ፋክተር የለብንም እያለ ነው ማለት ነው። ሌላ ፋክተር የለብንም እያለ ነው። ነገር ግን ይሄ ሁሌም ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ኤግዛክት ሪሌሽንሺፕ ካላቸው ዛቱ የለም። ምክንያቱም if this true all dividend payout pair will fail on the straight line predict ካደረግነው ሞዴል ጋር ፊት ያደርጋል። ነገር ግን ሁሌም ኤግዚስት ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ look here is just inverse relationship between if it is a regular dividend. So if we have greater information for xy plots may not fail on the straight line. Look, this is the dots, the upper and the lower of the straight line regression line. So we can say most of the pair will be in a straight line and some of the pair will be below and above the straight line. So the point should also be below the straight line. The point should be upper and below the straight line ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አይነት ኢኩዌሽን just not definite the exact relationship between explanatory variable and
just dividend per share and stock price, because this term is not here within the regression line. So there is no exact relationship between just stock price and dividend per share, because the whole variation of stock price is not affected by changing the value of x, rather than there is other unobserved value that affect our stock price. This indicated. Okay, so what will be the deviation from the straight line? እንግዲህ እንደምታዩት ስቶክ ፕራይስ በዲቪደንድ ፓዮች ሬሽዮ አፌክት ብቻ ላይሆን ሊደረግ ይችላል። የሆነ ዲቪሽን አለ አይደል? ሶ what is the deviation for those the line? What is the deviation of the line ስንል ኤረር የምንለው ነው ማለት ነው። The deviation points from the straight line may be attributed similar reason. What will be the reason that all point is fail on the straight line? Because omitting of the variable from the function. What it does mean? Some of the factor may not be even unknown by the person, and some of the factor may be problem of statistical measurement, and other factor here, some factor is random, appearing unpredictable by any time. Some of the factor may vary, small influence of the dependent variable. Some of the factor may not be reliable statistical data. ስለዚህ በተለያየ ሪዝኖች ምክንያት ኦሚትድ የምናደርገው ቫሪያብል ኤግዚስት እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ሌላኛው ሁሉም ላይን በስትሬት ላይን ላይ ወይም ደግሞ በሪግሬሽን ላይን ላይ ጀስት ፊት ያላደረገበት ምክንያት ሞዴል ስፔሲፊኬሽናችንን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤንድ ኤረር ኦፍ አግሪጌሽንም ሊሆን ይችላል። ኤረር ኦፍ አግሪጌሽን ማለት ዳታ በምንሰበስብበት ሰዓት እና ዲሲሚላር ያላቸውን ኔቸሮች ኢንዲቪጁዋል ቢሄቪየር ወይም ደግሞ ዲሲሚላር ያሉ ዳታዎችን አብረን የምናስገባ ከሆነ ይሄም የአንድ ኤረር ኦፍ አግሪጌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህና በአራት ምክንያቶች ከዚህ ሪግሬሽን ላይን የወጡ ፖይንቶችን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ኤረሮች እንላቸዋለን። ስለዚህ ለዛ ነው why it is deviating the points from the straight line የሚለው ማለት ነው። why it is deviating from the straight line የሚል ማለት ነው። ኦኬ so here just in order to show about the stochastics and probabilistics relationship. Okay, in order to take into account the source of error, we include econometric function, random variable which is depending upon u. ስለዚህ random variable እንጨምራለን ማለት ነው።